Ingot adlaw-adlaw, kwarta ginagmay, pero sakto ang galaw. Di ko gastador kung wala sa plano. Lista tanan, murag accountant sa baryo. Kung naay nangayo, di ko mo dumili. Tabang gihapon, bisan medyo lisod pili. Kung nagasto kog kalit, tungod sa tabang, overtime dayon para mabawi ang kulang. Diskarte lang, di gyud ko dapat maluya. Kay health is wealth, maog yun akong giuna. Human sa trabaho, lahi na pud ang plano. Mag-exercise, mag-jogging pagyud ko. Lawas alagaan kay maoy puhunan. Kwarta maipon pero health di mapulihan. Usahay di kapoy, gusto na mo undang, pero gahuna-huna sa kaugmaon sa tanan. Trabaho